আজিয়া 17 তারিখ 7 মার্চ 2025 আই অনারার ভাই শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौम और मुंती हाजिर हुई केशु जरूरी हतलायर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातु। सबसे पहले हतले आर पूरा रोहिंग्या कौम और लीडर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार मकसद इबार टारगेट इबार मेहनत इबार कोशिश क्रियाशील की बोले हले यान आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबाये पूरा दुनियार मुन तो अलल ऐलान होयर दिफलाये यान अनरा बेगुनत्व जाना आसे होता आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबात तो यान कुशिरा शिल्ले रोहिंग्या कौमर भीतरे जेदुन सही रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोले होयर गुरुबक्कल उट्टिल आशिल इन बेगुनरे इत्तेफाक इत्तेहाद और बेगुन मिलीजुली रोहिंग्या कौमर आजादी हासिल करिबल्ला रोहिंग्या कौमल्ला बोले ओरे अमरत शांति कायम करिबल्ला बोले ओरे हम करि जाइबल्ला और अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह टाइमे टाइमे पूरा दुनियार मुन तो दावत दिएदा आछे यानो ओनारा बेगुन तो सब करि ओरे जाना आछे यायो मोर रोहिंग्या भाई एनकल आरा अरसा तरफती जिंदिल्ला मिसाब दावत दिल आरा यो फितनो अहम पूरा रोहिंग्या कौमर दावत दिदे मोर बयान इबा आखिरी वक्त हो दिबा हमेशा एक डल्ला न থাকে आगे जिंदिल्ला হইব ইনরা आरा दिलम মাঝে না রাখি आरा এখন যেদুন রোহিঙ্গা কৌমর ভিতরে রোহিঙ্গা কৌমর আজাদিল্লা বলি আরে সহি তোর ওরে গুরুবকাল আছে आरा बेगुलन लिल्लाह हिल्ला अल्लाहर वास्ते इत्तेफाक होरे इत्तेहाद होरे आरा जदि हमगुरी जाद्यति गिले इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ए पूरा रोहिंग्या कौमे आजादी हासिल करि पारिबो और मजलूम रोहिंग्या कौमिबा जालिमर जुलुमत तो नाजात थाइबो अतल्ला आरा जदुन गुरुबक्कल आसी आरा आरसा तरफती बेगुनरे इत्तेफाकर इत्तेहादर मिलीजुली और हम गुरु जाइबल्ला बोले और दावत दे यार बाद आई पूरा रोहिंग्या कौमरे खता यान जादिबल्ला बोले सर यान की बोले हले ओनारा बांग्लादेशर सरकारेर बेशा बेशी शुक्रिया आदा करिबा केल्ला हইবারনে যে ওয়াক্তম মাঝে রোহিঙ্গা কৌমরে আর কানের জমিনেতি জালিমক কালে জুলুম করি আরে নেলা দিল এ ওয়াক্তম মাঝে রোহিঙ্গা খন দিল আসিল ওনারা ন জানো রোহিঙ্গা তো কেসু আসিল न खराशील न सरू समानाशील न खाना भिनाशील ए टाइम मादे जत तो रोहिंग्या कौमिबा दरबदर यारे बांग्लादेश मादे हिजरत गजे ए वक्तई मादे बांग्लादेशर सरकारे और बांग्लादेशर मोमेन पब्लिक बायंदे ए रोहिंग्या कौमरे मदद गजे सहारा दिए खाना पानी दिए और इज्जत साथे जागा दिए यानर शुक्रिया ओनारा पूरा रोहिंग्या कौमे गड़ियर फुराइना पारिबा आयो बांग्लादेशर शुक्रिया और बांग्लादेशर मोमेन पब्लिकर शुक्रिया और गड़ियर फुराइना पारि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कौमर पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार ओरे पूरा रोहिंग्या कौमर दुआ से शुद्ध रोहिंग्या कौम न दुनियार कुन कुन माजे जेदुम नेकी मोमेन बाय रक्कल आछे इतारारो दुआ से अल्लाह ताला हक साथे साथ ताके दे अल्लाहर हुकुम सारा अनक्कान शिश ओइना पारे अल्लाह इंशाअल्लाह आसान करि दिबो यार बादे जे सरकारे रोहिंग्या कौमर शांतिल्ला बोली आरे रोहिंग्या कौमर अमानल्ला बोली आरे बाफी ओरे हमगरी जार पूरा रोहिंग्या कौम इबार ओरे मुतमईन इबार ओरे इत्मीनान आरा पूरा रोहिंग्या कौम तो आर अमीर आर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबाल्ला हইতে আর বাংলাদেশের সরকার আল্লাহ আর তো বেশা বেশি দোয়া করা হইব হামেশা দোয়া করার টাকা হইব ইয়ার বাদে আই पूरा रोहिंग्या कौमरे और पूरा दुनियारे खता यान जाना दिबल्ला बोली सर यान की बोले हইলে रोहिंग्या कौमर ভিতরে কেশু কম ফাহাম অবুস মানুষ সকলে ডইল্লা বডইল্লা নয়া নিয়া তরিকা ওকল লয়রে
কুশিস আর মেহনত কি করার বলে হইলে রোহিঙ্গা কৌমর মুস্তকবেলরে বরবাদ করি পাল্লা রোহিঙ্গা কৌমর মুস্তকবেলরে খারাপ করি পাল্লা পুরা রোহিঙ্গা কৌমতো আর পুরা দুনিয়াতো মানুষ ইনরে জানি লওয়া ফুরিব তাহলে মুস্তকবেলরে কিয় খারাপ করতে সাহায্য বলে হইলে কি বলে হইলে আজিয়া এই দিন ইনের মাঝে দিন ইনের ভিতরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে শেখ বুরহান কোয়ালাইরে একখান 5 মিনিট 18 সেকেন্ড ওয়ালা একখান ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে না দিয়ে শেখ বুরহান কোয়ালাইরে ইয়ান বিলকুল গলত ইয়ানোর হনা হাকিকত নাই হনতে ইয়ান শেখ বুরহানের আওয়াজ হইনে পারে যে তারা ইন গরর ইয়ানের জরিয়া কৌমর ভিতরে ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ কোনো কিছু মোর ফরক নকরিব আর বাংলাদেশের সরকারি ইয়ানরে বেশি বালা করে বুঝি পারে ইয়ার বাদে আই পুরা রোহিঙ্গা কৌমর হইতে আর পুরা দুনিয়ারে ইয়ান জানা দিবাল্লা বলি স্যার যেদিন আর আরসার লুগু লাগাই আরে আর আরসার নাম ইস্তেমাল করি আরে যেদিন লেখালেখি করে ইনর হনা হাকিকত নাই ইন লই আর হনা তাল্লুক নাই ইয়ার বাদে আই পুরা রোহিঙ্গা কৌমরে আর পুরা দুনিয়ারে ময়দানি মরকজি সুরার হুকুম লই আরে ইয়ান এলান করি দির ইয়ান কি বলে হইলে আর অফিসিয়ালি ফেসবুক পারছেন ইবার এখন খোলা যাইব ইবার মাঝে আর তরফতি হার কান শীষ লামা যাইব লেকিন ইবা বাদে অন্য মিক্কেত যদি হনশিস লাম্মে দইতে গেলে ইয়ানরে কবুল করে না যাইব ওনারা রোহিঙ্গা কৌমতো ইয়ানরে বালা করি বুঝি লোৱা করিব আর চিনি লোৱা করিব ইয়ার বাদে আখেরতি পুরা রোহিঙ্গা কৌমরে আর পুরা দুনিয়ার মানুষেরে ইয়ান জানা দিবাল্লা বলি স্যার ইয়ান কি বলে হইলে টাইম ইবেন মাঝে ইউএন দে বাংলাদেশের সরকারে রোহিঙ্গা কৌমরে ইত্তেফাক করি পাল্লা বলি ওরে রোহিঙ্গা কৌমর আজাদিল্লা বলি ওরে রিফিউজি ক্যাম্পের মাঝে যেদিন নাইছে যে তারা মেহনত করের আর বাদ দেশের মাঝেও মেহনত করের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতারারে একাওয়াজ হই বললা ইতারারে ইত্তেফাক হই বললা বলি ওরে তৌফিক দক